हाय सांगमाने आज हूँ पंचुकर चतुर्थ दिन भाविली ब्लॉग पकेबा आज तो मुझे आगु ब्लॉग पकई ना भाविली ब्लॉग पकईदे चार्टार उठी गाधुआ पाधुआ सारी टिके अलता लगेदेली अलता लगे सारी ठाकुर घर को जावा ठाकुर घरे ठाकुर कम करवा कहीं आम रात 4टार गाधोचे तो आम मुझे जी बालुका थापाई आसला बेलू बहुत दिन हो तो दिन हेल्ले कौन ठाकुर गाधेबे से मुझे ठाकुर को गाधुआ पाधुआ सारी दे ठाकुर घरे कम सारिदेली पुछा पुछी सारी सारापर तो ये अलग कम लगे तो काली किछटा सजासुजी करके रखी आज बालुका जावाई तो मुरुज भी आज थी मुरुज मुरुज भी पकईली बहुत व्यस्त मुरुज पकईली जहाँ भी हो छाड़ एमती किसी ना तो ये एमती कथा चौरा मूल टिके मोमबत्ती जलईदेवा चौरा मूल आ पकई पारे बहुत लेट हो सारानी तो टिके फारसा धुआ हो सारानी से बाटू डाक भी पड़ानी आस आस लेट है चलो जा तो भाविली हो चलो आसिले चौरारे मुरुज टिके पकईबा कि जहाँ करवा तो चलो जा तो आग को देखु बहुत ट्विस्ट अच्छी नई पाखे बहुत ट्विस्ट अच्छी देखु केमती कौन आम बालुका पूजा होटा भी देखापी पाइबे तो आम एबे जीवा ये नामा मालटी मो बो आनी नदियारू तो यहाँ कौ गाम आसो तो ये टिके आज टिके ठंडा पड़ी भाविले आज टे यहाँ पकईदे चली जा तो चलो जीवा आग को देखिए बहुत बहुत मजा आसो बहुत मजा आसो आउ तुम आड़े से केमती कौन पंचुक पूजा चलती आम आड़े एटी केमती पंचुक पूजा चलती सेटा भी मु अपडेट देवी तो चलतु ये करवा आपण को आड़े केमती पंचुक पूजा चलती आपन भी कहे निहाती कमेंट माध्यम जनइबे केमती कौन पंचुक पूजा करुँच कौटी जाऊँच कौटी बालुका थापुड़ तो देखो बहुत फारसा धुआ हो गला ना तो आस्ते आस्ते धुआ हो गला जंतु तो जीवा आम मत छाड़ी सब चलीगले आ जाइना नई पाखे बहुत कम सब सारी सारे तो मु मजा पछरे थी तो मो आम आगरे आउ जने आउ गोटे टीम तो आम दुईटी टीम ये पाखापाखि पूजा करुचे आउ गोटे टीम भी से भी पूजा आरंभ कर सारे से आसिक नई गाधुआ पाधुआ करते आम घर गाधिकी जाऊ तो आपण नईरे जदि नईरे गाधौंट कि घरे गाधेकी जाऊँच सेटा भी जनइबे कमेंट मध्यम आसला बेलू सब कम सारी सारे तो मु भी टे मो ननद को फोन धरदे मु भी बालुका आणिकी थापुड़ी थापड़ा थापुड़ी कली आ घर सब सजबाज नहीं जाती दीप धूप धूणा सब लगेदेली लगे सारापर ननद कौच भाज देखा आस माछ 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 मुझे रुह पूजा सरू देखा आउ बहुत धुआ भी हो गलानी एत धुआर पूजा करा जाए ना टे अंधार थी बेले पूजा करा जाए तो बहुत धुआ भी हो गलानी आज टे लेट हो गला देखो सूर्य को अर्घ्य देवा आम मो जेजेमा शाशु आम टूना बुलिका डाकू नाउ बुलिका डाकू अच्छा जेजेमा शाशु 3-4 जन नाउ टूना मझिया सानू एमती डाकू तो सूर्य को अर्घ्य देदेवा सूर्य भी हल्का हल्का बाहर तो सूर्य को भी अर्घ्य देदेवा सूर्य को भोग चढ़ेगा सूर्य को वंदापना करवा तो आज 3 दिन है मु नई को फोन नौ नी आज तो नेली आज फोन समस्त कहीं फोन आनी कहीं फोन आनी आम फोटो उठुचे आम भिड करुचे आज ब्लॉगटे हम समस्ते देखो यूट्यूब पड़ो समस्ते देखो समस्त मन खुशी वंदापना भी सरीरा है तो एमती कथा एठू गला बेले नना मंदिर भी नना घर पड़ो मंदिर जावा तो आम पानी घटी पानी नहीं जाऊ नना घरे तुलसी बृंदावती अच्छे से आम ढालू मंदिर जाऊ कहीं मंदिर कम सारी गला घरे दुनिया कम अच्छे ना घरे दुनिया कम करवा एठू बालुकार अर्घ्य दिखाई अर्घ्य धरापी पड़ुचे अर्घ्य कहीं धरा जाए कौन कहीं धरा जाए अर्घ्य धरिकी कौन करा जाए आप निहाती कमेंट माध्यम कहे जब जानी निहाती कहे तो जदि भी जानी कमेंट कहे मुझे कहीदेवी आपको तो एमती गला पानी छड़ाला पानी छड़ी आम नईरू पानी उठी आनी से रखिली घटी सब घटी पानी रखिली नईरू घट उद्यापन करदेवा समस्ते टे मन करदे घट उद्यापन करदेवा घट उद्यापन कर सब जिनपतर नहीं सब आसवा
ଆସିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ସରି ନଥିବ ଆମେ ପଛରେ ଆସିକି ଆମର ସରିଗଲା ତାଙ୍କର ସରି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ଆସିକି ଗାଧଉଛନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇକି ଯାଇଛେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା ତାଙ୍କର ଜଣେ ଆସିକି ଗାଧଉଛନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସିନା ପୂଜା ହବ କି ଟିକେ ଘୋରା ଫେରା ହବ ଆଉ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ ଏ ଜଣେ ଆସିଲେ ଏମିତି ସରିବ ତ ଆମର ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଇଛି ଗଲାବେଳେ ଢେର ମଜାମସ୍ତି ବି କଲେ ଫଟୋ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାହାରିବ ହେଲା ଓକେ ଓକେ ହେଇଗଲା ମୋତେ ସେଠି ଜଣେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଆଉ ଆମ ଝିଅ ପାଖକୁ ପଠେଇବୁ ତ ତାଙ୍କର ଝିଅ ବି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ସେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ ଆମ ଝିଅ ପାଖକୁ ପଠେଇବୁ ବୋଲି ତ ନନାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି ଟିକେ ଜୁହାର ହେଇଗଲୁ ଜୁହାର ହେଇକି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ବି ଟିକେ ଯିବୁ ମନ୍ଦିର କାମ ସାରି ଏକାବେଳେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ କଦଳୀ ଭାଟୁଆରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମର ବୋଇତ କରିଛି ହେଲା କି ମୋ ଶାଶୁ ତାଙ୍କର କହିଲେ କଦଳୀ ବାଟୁଆରେ ବୋଇତ କରିଦେ ମୁଁ କାଲି ଭୋରୁ ଭସେଇବି ତୁ ବୋଇତ କରିଦେ ମୋତେ ତ ସେ ବୋଇତଟା ଫଟୋ ବି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ପକେଇଛି ତ ଯଦି କହିବେ ତା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପଠେଇବି ତ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଠି ଆମର ନଈରୁ ଯେଉଁ ବାଲୁକାରୁ ବାଲି ଆଣି ଆମେ ଏଇଠୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ଏଇଠି ଆସିକି ନମ କରୁ ଟିକେ ନମ କଲି ନମ କରିସାରି ଘରକୁ ଗଲି ଘରେ ଟିକେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗଦୀପ ହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଟେକା ହେଇଛି ଯେମାନେ ପଞ୍ଚୁକ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ୱର୍ଗଦୀପ ହାଣ୍ଡି ଏଇଟା ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବନି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏଇ ନୁକଟା କେବଳ ମାଂସ ଛାଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି ମଟନ ବାସ୍ ଠାକୁର ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଶାଶୁ ସବୁ ସାରି ସୁରା ଦେଇଥିଲେ ମମ୍ମି କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ତୁଳସୀ ମାଳ ତୁଳସୀ ଆଣିଛି ତ ସେଥିରେ କିଛି ମାଳ କରିଦେ ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ବଟ ଗୋଟେ ମାଳ କରିଦେ ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି କଦଳୀ ପଟୁଆରେ କେମିତି ମାଳ ହୁଏ ମୋ ଶାଶୁ ବି ମୋତେ କହିଦେଇକି କହିଲେ ତୁ ମାଳ କର ମୁଁ ଟିକେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସେ ମୋତେ କହିଦେଇକି ଗଲେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ମୋ ଶାଶୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୁନ୍ଥି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ବି ଆଳତି କରି ପୂଜା କରି ଟିକେ ମାଳ ବି ଗୁନ୍ଥେଇଲି ମାଳ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ତୁଳସୀ ଆଣିଥିଲେ ତ ସେଥିରେ ଟିକେ ବଡ଼ ମାଳ ଦରକାର ଥିଲା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ମାଳ ଦରକାର ଥିଲା ସେଟା ବି କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ହେଲା କି ତ ନନା ବି ଏଠି ପାଖାପାଖି ନନା ବି ଆସନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଗୁନ୍ଥି ଦେଇକି ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୋ ଯାଆ ବି ସେଠି ରାନ୍ଧାବାଢ଼ା ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଟିକେ ପିଠା ହେଉଛି ରୁଟି ହେଉଛି ଆଉ ମଟର ଆଳୁ ଘୁଗୁନି ବି ହେଉଛି ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଜି ପକେଇ ପାରିଲିନି ତ ଏମିତି କଥା କାଲି ବହୁତ ମଜା ହେବ କାଲି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ରାତିରେ ମୁଁ କାଲିକି ବୋଇତ ଭସାଣିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପଠେଇବି ଆଉ ଏଠି କାକିମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଟିକେ ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଇସାରି ଏଠି ଟୁନା ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଏ ଟୁନା ନାଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଜେଜେମା ଡାକୁ ତ ସିଏ ବି ଏଠି ବସିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଏଠି କିସ କରୁଛୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ମୁଁ ନେଇଗଲି ତାଙ୍କ ଗାଲ ଟିକେ ଚିପିଦେଲି ସେଇନା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଖାଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥା ଆଉ କାହା ଭିଡ଼ିଓ କରୁନି ମୋରି ଭିଡ଼ିଓ ତାନେ କରୁଛୁ ନା ବସି ବସିକା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଇତଟା କେମିତି